I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have an apple. Apple pen. Apple pen. Pineapple pen. Apple pen. Maya-maya si Kuya may hinihi sa bisita. Ikaw ang master pen, di ba? Ano po, kuya? Ano bang pwedeng ipalit dun sa pineapple apple? Bahala ka na. Patay na. Ay, basta akin. Kuya. Ilang saglit pa, Ay, basta sibuyas. Dito na. 1, 2, 3, go. Sibuyas can. Hallelujah. Hallelujah. Sibuyas can. Sibuyas can. Sibuyas can. Can sibuyas, sibuyas can. Sa tingin ko, kuya, nagaya niya talaga si Master Pen. Hindi lang nagaya na napakita niya pa yung side ng Master Pen. So, nakakatawa. at nang magpaalam si Master Pen sa kanila, Hindi yung original. Wala na. Master Pen, Yes, kuya. pinapakilaman yung gamit mo. Oh, Master Pen, Bye-bye. sayaw naman dyan habang naglalakad papunta kong dressing room. Diyan, ay, magsibuyas. Ay, magyan. Ay, maluya. Bye-bye. susunod, Dumating dito si Master Pen mismo. Nas. Dumating po, kuya. Oo, tinuruan pa nga niya yung mga housemates. Oh, buti pa sila, kuya. Kundi, tulog kasi mo. Buti pa, hindi na lang ako natulog. mamaya na yan sa PBB Lucky. Pagkatapos makisalamuha sa housemates, muling kinausap ni Kuya ang kanyang bisita. Hello, Hello, kuya. Master Pen? Yes? Thank you for visiting my house. Welcome. Did you enjoy your stay? Yes, kuya. Can you tell me something about the housemates? Yeah, yes. Enjoy. Enjoy. Master Pen, Yes? as a token of my appreciation, I prepared something for you. Open it in front of you. Ay, pineapple! Yes, lamig, kuya. Yes, thank you. You, kuya. What is it? Apple. I have a pen. I have an apple. Yes? Apple. Okay, that is for you. Yes, thank you. You, kuya, thank you. Okay, go back to the storage room Yeah. so that Yong can come back here. Yeah. Okay? Thank you. Thank you. Thank you, kuya. Bye-bye. Maya-maya, sinundo na ni Yong si Mr. Pen. Saan ka pa galing? Kumalam. Storage room po ako. Nakatulog ako. Matulog ka ba? Sayang pala. Ano ba, kuya? Ano nangyari, kuya? Dumating dito si Master Pen mismo. Nas! Dumating po, kuya? Oo, Na. tinuruan pa nga niya yung mga housemates. Oh! Buti pa sila, kuya. Kundi, tulog kasi mo. Buti pa, hindi na lang ako natulog. O di paglabas mo rito, magpakwento ko na lang sa mga housemates mo. Yes, kuya. Kung ano nangyari. Yes, kuya. Yeah, bye-bye. You know PPAP? You know the... Yeah.